छा 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 शशिवर्णम चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नों प्रशान्तये वसुदेवसुतं सौरिचारुरमर्दनं देवकी नंदन वन्दे कृष्ण वन्दे जगद्गुरु शिवा भवानी रुद्राणी सर्वाणी सर्वमंगला पुण्य पार्वती मागो मृढ़ानी चंडी अंबिका हरि हे तानारी नारी तारी नारी नाना बजाई राधा मन मंगी दिन बंधु दिन बंधु दिन चांदा बोले रास तिलक करी दिन बंधु सखा आज केड़े बड़ सौभाग्यर दिन कहीं आम आज काद पान ग्राम पहुंची पड़ी एही ग्राम आज गोटे तीर्थ एही तीर्थ रे जे स्नान करि परबा से निश्चय कुंड के दिबा आज एही ग्राम कहीं गोटे तीर्थ सखा से मो भौणी मान तांकर भाई कर लागि जन चौतिया उषा व्रत पालन करि छन सखा तांकर भाई मान के सुरक्षा कवच बांधी छन
से सुरक्षा कवच निमित्त तांकर भाई मानकर मनोकामना पूर्ण हो बोलान देखबार तांकर भाई मानकर चला पथर कुसुम वर्षा हो बोलान देखबार सदा सर्वदा तांकर ग्रहर सर्व मंगल हो बोलान देखबार ई ग्रामवासींकर मंगल हो बोलान देखबार समस्तंकर घर धनत्र परिपूर्ण हो बोलान देखबार जेन भौणी माने भाई जोत्या करछन्ति से भौणी मानकर मनोकामना पूर्ण हो बोलान देखबार ग्रामर जेतमर मां बाउसी अछन्ति तांकर संख्या सिंदूर भद्र के तो बोलान देखबार हरि बोला हेले आज सर्वप्रथम रे कहा के डाकमा ई गृह चक्रे गणेश्वर लिंग चक्रे कामेश्वर नाभि चक्रे ब्रह्मा हृदय चक्रे जगन्नाथ कंठ चक्रे सदाशिव ई ललाटरे निराकार तांकर ऊपरे अच्छे जड़े ई ललाट ऊपरे अछि अलेखपुर अखंडित पूर्ण ब्रह्म विजय सेठार से गुरुदेव स्वामी अनशेष महिमा मु किस सामरत वर्णिबा को उपमा एपले बात के कम करो सखा ई ललाट ऊपर अछि अलेखपुर अखंडित पूर्ण ब्रह्म विजय सेठार से गुरुदेव स्वामी अनशेष महिमा मु किस सामरत वर्णिबा को उपमा 21 पुरे जार के जाने गुण सीमा अबर नावनाक्षर नाम करे ठना भणे भीमर की तकीरबक पूर्णिमा से जे महाशून्य पुरुष अनादि एही शरीर रे ज्ञान पारे रे साथी सखा से प्रभु के पावा लगी भागवत ग्रंथ रे जगन्नाथ दास पद लिखि दैछन भक्ति रे प्रीति नाही जार सेकंड रे पाए म पयर भीम भई संत कवि भजन वाला रे पद लिखि दैछन मन रे भीतर रे थिले भक्त यार अंतर जामी गुरुदेव जान बस सखा ये मन भाबुथि से जहा आ वैकुंठ रे थाई के निरा विष्णु जानू थिबे बस तेनु करी से प्रभु के आज हम डाक देमा केनता भद्रे डाकमा ए परम ब्रह्म स्वामी निरंजन अरे छपना कोटि जीवन कर सर्व खटरे विश्राम तुम्हें छपना कोटि जीवन कर सर्व खटरे विश्राम परम ब्रह्म के स्वामी निरंजन हमर मेज रे एंता कथा पड़सी इटा मेज रो कथा टे आज्ञा पत्रे दैछे आगो मर्धन आगो बाबू आगो लक्ष्मण के शक्ति भेद होइला आय हनु विशल्य करणी आनी गला आगो मर्धन आगो बाबू आगो बाटे काल नेमि दत्य मारिला आगो कुंभीर दत्त को जळे चिरिला आगो बाबू आ मरछएला हनु पर्वत पास के गला केते बेले पर्वत पास के जेते बेले हनुमान पले जीछे जैसे गंधमार्दन पर्वत जलुछि गो बाबू तो विभिन्न प्रकार औषध जेते बेले अछि से चकचाक तार हीरा नीला मोती माणिक्य भलिया पर्वत रसे औषध माने जलुछ गो बाबू जे हनुमान केनता कला आगो मोर धन कह गो बाबू आगो पर्वत टेकी आनिला हनुमान से तो भरतर हाबुड़े पड़िला पुण भरतर हाबुड़े पड़ी गला आगो भरत बाटुली मारी न देला आगो भरत बाटुली मारी न देला और भरतर संगे साक्षात होइला और भरतर संगे साक्षात होइला आगो मर्धन आगो लंका को कोला गो मन गो दूतिका लंका को कोला गो मन
বিশল্য করণী চিহ্নি নেই নেই। সেতির লাগি পর্বত সহ উফরাই করে নেই গলা হয় যে বিশল্য করণী কে চিনবা কে গো বাবু আগ মর্ধন হয় হয় আগ জাম্ভবন মন্ত্রী গো থিলা তহিরে হয় আগ পর্বত কু চড়ি গলা সত্যরে হয় হয় দুতি গো পর্বত কু চড়ি গলা সত্যরে হ্যাঁ আগ চারি প্রকার অষ্টই ঔষধ হয় হয় দুতি গো চারি প্রকার অটে ঔষধ হয় আগ জাম্ভব মন্ত্রী কই দেলা ভেদ গো শুণ মোর পরাণ সহি আগ চারি প্রকার আর ঔষধর নাম চারি প্রকার ঔষধর নাম তমকে মুই দেমি বুঝাই গো সজনিয়ে তমকে মুই দেমি বুঝাই গো বাবু সে চারটা জন বিশ্বল্য করনি তার নাম মানে কানা কানা বিশল্য করণে না হয় আগ মৃত সঞ্জী বনি বলি গো সে ঔষধর নাম দেখ হয় মৃত্যু সঞ্জীবনী গুটে ঔষধ মৃত্যু সঞ্জীবনী গুটে আগ বিশল্য করণী বলি গো দুইটা যে নাম বিশল্য করণী গুটে মৃত্যু সঞ্জীবনী মৃত্যু সঞ্জীবনী হয় হয় দুইটা কাঁথি লাগি কাই তোর লাগি আজ্ঞা মানকর লঙ্কা কাণ্ড যদি থিবা পুরাণ বি দেখে দে হয় হয় দেখি পারবি হয় গো বাবু আগমর্ধন মৃত্যু সঞ্জীবনী আর বিশল্য করণী হয়, আর দুইটা কেন কেনটা জানিছ কা কেন কেন লাগো আগ জীবন্যাস করণী গো সে হেম করণী আগ চারি প্রকার ঔষধ আর থিলা গো সজনী জীবন্যাস করণী মৃত্যু সঞ্জীবনী করণী বিশল্য করণী হেম করণী হয় হয় হেলে কেন করণী কেন কামরে আগ হেনু কা হেলা যে হলৌচ থরকে আগমর্ধন হয় আগ বিশল্য করণী দুতি রক্ত বন্ধ হই জীব হ্যাঁ বিশল্য করণী রক্ত যদি বাহারুথবা যদি ଦେଇଦେଲେ রক্ত বন্ধ বন হই ଯିବା এটা বিশল্য করণের কথা হয় হয় সেতিলে সে বিশল্য করণী খালি গুটে খালি মোর নি পারিছো হয় গো বাবু সখা দুতি গো হয় গো বাবু বিশল্য করণী যদি ଦେଇଦେବ হ্যাঁ, ঘারে রক্ত যদি বাহারুଥିଲେ বন্ধ হই ଯିବା হয় গো আর খা কেন করণী রে ছাড়বা কেন করণী রে আগমর্ধন হয়, হয়। আগ হেম কর নিগ দুতি আর অঙ্গেল গাইলা আর হেম কর নগ দুতি আর অঙ্গেল গাইলা যেতেবেলে হেমকরণকে খারে লগাই দিলে হয় হয় আগ ক্ষণ করে লক্ষ্মণ গো দুতি সুস্থ যে হইলা ক্ষণ করে লক্ষ্মণ গো দুতি সুস্থ যে হইলা দুতি গো হয় গো বাবু তো যেতেবেলে বিশল্য করণীরে ঘা রক্ত বন্ধ হয়ে যাইছে হয় হয় তে হেমকরণী লগাই দিল হয় গো তো খাইকে জলা পুরা সুস্থ হয়ে গেল হয় হয় তো আর দুইটা করণী কেন কেনটা কেন কেন না আগ জীবন্যাস করণী গো খারে যে দে ই দে রে
করে সাধন আর সুখী গলা বলে কথা তিনটা ঔষধরে খা শুকি গলা হেলে চতুর্থ ঔষধ যদি ଦେଇଦେବ ଜଣେ ମରି ଯାଇଥିଲେ ବି ସେ ବଞ୍ଚିଯିବା ସେ ଔଷଧ ନା କାନା ଆଗ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୋଲି আর ঔষধর নাম গো তার নাম লগাই দেলে লক্ষণ উঠিলা বহন গো হে বহন গো হয়ে গো বাবু একস্তনী নারী লঙ্কার থিলা হয়ে হয়ে সে নারী কে আনি করি হয়ে সে ঔষধ যেতেবেলে বাটি দেলে চারি প্রকার ঔষধ হয়ে গো বাবু আর ক্ষীরে যেতেবেলে মিশাই দেলে হয়ে সে থর থর করে গুটে ঔষধ দেলে ঘা শুকি গলা হয়ে আর গুটে ঔষধ রক্ত বন্ধ হয়ে গলা হয়ে গো আর গুটে ঔষধ জলা পোড়া ছাড়ি গলা তো মৃত্যু সঞ্জীবনী করণী যেতেবেলে দেই দেলে লক্ষ্মণ উঠি পড়ে আগ মর্ধন কয় গো বাবু আগ লঙ্কা কাণ্ডর কথা দুতি আর শুণ দেই মন গো দেই মন গর্গবটু লেখা ইটা গর্গবটু লেখা যে বাল মিকি রামায়ণ গো দুতি গো বাল্মীকি রামায়ণর দুই প্রকার আছে সাত খণ্ড লিখিছেন গর্গবটু কবি আর সাত খণ্ড লিখিছেন ক্ষেত্রমোহন কবি হেলে ক্ষেত্রমোহন কবিরে নেই পাও আগ লঙ্কা কাণ্ডর কথা দুতি শুণ দেই মন গো দেই মন গর্গবটুর লেখা দুতি গর্গবটুর লেখা যে বাল মিকি রামায়ণ গো রামায়ণ বাবু টাইম আর নাই ন মোর মাইকে আনদেব